ao anatin'ny tontolon'ny teknôlôjia mbola nisongadina indray ny malagasy sy ny Madagasikara tany ampitan-dranomasina tany satria dia notontosaina ny 20 sy ny 25 volana jolay lasa teo ny fifaninanana tena avo lenta be izay natokana tao any Washington DC izy ity natao izay natokana ho an'ireo tena mitaoko hoe mitovitovy natokana ho an'ireo mitoko manampahaizana manokana zany amin'ny resaka robot tena tia tena resaka robot dia hafa le robot aminareo tsy le robot dia tonga eto misy vahiny anakiroa zany resadresaka mikasika an'izy io concours robotique moa ny anaran'izy io sisa ie miaraba anareo telo aloha dia miaraba ny mpijery any Midi Magnifique ie resaka robot le izy fa natokana ho an'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 20 taona zany hoe ankizy mbola any amin'ny lycée zany ny ankabeazany ao anatin'izay le izy misy thème zany voizina tam'ty misy lohahevitra azafady dia ny hoe resaka rano madio dia resaka tondra-drano dia nandeva zany zareo hoe reto misy pièce détachée zany kit ny fiantsoany zareo azy nalefa ny tamin'ny peretrehitra ty Andray Anjara kit ho an'le zaza zany nalefa an'le izy dia hoe miainga amin'ireo nareo manamboatra robot dia ohatr'izay fandehany navita robot ihany zay zany na dia tsisy resaka an'izany za montaoriny zareo za zany le mba hoe ni-encadré anazy nanampy anazy ohatrany hoe coach izy avy moa le mpandray anjara reo zany zao nisolo tena malagasy tamin'ny nisolo tena malagasy satria kely any le fotoana le hoe vao niantso zany zareo dia herinandro taoriana iny zareo nila nafantatra hoe izy zany nisolo tena anareo raha anao nareo dia nataony mamaika kely le izy tamin'ity fa misy ankizy anakiroa aloha zany tao anatina tetika sy efataona ihany resantsika moa le izy avy eo fa ny efatra dia nanaovana concours mamaika dia hotanisako hoe izy daholo le ankizy tao zany ngamba sa ie le ankizy roalahy zany nanao an'le tao anaty tetika sy efanataonay dia misy hoe mitia zay première izy première scientifique any amin'ny lycée français izy dia misy anakiray avy any Fianaratsoa Medi Midi Magnifique ie Medi ndray zany ao amin'ny asa fixana Fianaratsoa izy mianatra dia classe de première koa izy ifindra terminal frère Fazio zany tafazy ie Saint-Michel taloha ie Medi tena le ry motivé be tamin'le resaka le robotique dia le ry tsy navita examen final raha mahita an'izao ny Fianaratsoa mampianatra Medi dia aleo Medi mba izy passe fifanandresy tany Washington izy mipasoka ie akoatran'izay misy ankizy vavy mbola ao anatin'le taona hoe 20 taona koa izy izy any amin'ny polytechnique any Vodivorona Ultina ny anarany dia misy roalahy koa hafa avy any amin'ny polytech misy any Irina sy Diamondra ny farany Irina ao dia mazava raha Irina ie ny farany bandy kely anakiray avy eo amin'ny université Euroa zay zany le équipe anakenina zay le équipe anakenina solo tena Madagasikara dia za moa zany no mba ni-encadré any zareo sotr'izay teo tena nanao nivokatra nazo médaille alimy ie tsy dia napoizina loatra le médaille aloha zany satria raha ny zavatra hita ny fahasahiranana rehetrarehetra zany dia hoe tsika angamba rehefa mba hoe tonga aty tsika rehefa mba hitanao reny Andray Anjara dia zay nefa tsy zay zavatra anyseho fa kay zay niavaka be kay tao anatin'le compétition dia nahazo médaille moa zay tao amin'ny fahatelo tamin'le hoe nitsarana anay dia faly dia zay vondalana nentina velona taty Madagasikara ahoana fomba sy vanana n'ireo ankizy ireo zany tamin'le les projets rehefa hoe scientifique izy aloha zany tsy maintsy scientifique tsy maintsy zay ie dia tonga nanaovana azy aloha tena fantanina mbola betsaka ve ny ankizy scientifique amin'izao fotoana zao mbola betsaka
Ie nanaovana anazy aloha tamin'ity zany a dia le ankizy hitanao hoe nahay indrindra tamin'le tetika asa code arbus resana rehefa avy eo no fidinay anankiroa lahy izy ireo tsy rina fa medi magnifique sy imiti zany tao anatin'le code arbus tena ankoatran'izay a nanao concours zay misy test kely nampanaovinay a de eo ny ahafantarana hoe ty olona ty hoe mety havita anangana robot sa tsy de zay hitanay efa mety nahavita zany de reny zany niraisinay aloha tamin'ity zany rehefa misy hoe i de tena mety tena mitondra avy ny anarany laza amin'ny Madagasikara midi magnifique medi magnifique midi magnifique norme ningo misy tsy mitondra avy naingo tsisy fika fa ona io ohatrany hoe mampime anazy zany le izy ohatrany hoe esoesy kely ve zany fomba fanontaniako anazy ino moa zany ny teny ilavana ny robot io zany zao eo amin'ny fiainana andavanandro raha ny zavatra azo tsoahana tamin'le fandehanany ankizy niatrika an'le fanamby tany a Washington ataoko hoe tsy hoe fampiarana mivantana akory amin'ny fiainana malagasy fa karazana kiti-tsaina mikitika ny sain'ny olona indrindra ny ankizy hoe hitodika bebe kokoa any amin'ny sokajy sy taranja scientifique efa resanao teo ihany moa le resaka science zay satria marina hoe betsaka ny ankizy manao science fa mbola tsy tena am'le tokony ho izy ny science ny teknôlôjia ny resaka ingénierie sy ny mathématique de kiti-tsaina mikitika ny sain'ny tanora zany iny zavatra natao teo iny fa raha hoe anaovana tetikasa mivaingana zao de zao mbola tsisy fampiarana azo atao aloha satria iara-malala ny misy atsika eto Madagasikara aloha am'izao aloha zany tsika hoe fa inona zany le robot namboarinareo tany ohatry hitako fotsiny le izy misy bola kely de alatsaka le izy le izy tsy vitany hoe robot zay aloha ny tsara fantaritsika satria misy fomba fijery zany eo ambadika an'izay ny système atao le teny teo resaka rano resaka tondradrano de reo ankizy ireo no eto rehefa ratrizay ary fatatsika fa ny rano be deabe fa le azo sotrona zany kely de le tondradrano koa nefa be deabe de mietreritra zany aloha ny organise an'le faninanana hoe rano mitondraka ny sotrona le rano mitondraka ny sotrona fa hoe alao mena challenge le ankizy kely am'izao fotoana zao le zatovy zany mena fanamby de mba ahafahantsika mijery hoe mety ho vitan'zareo hoe ny amahan'le olana mety ho avy mety hoe tsisy rano sotrona de ahoana de le ankizy le ao anatin'le resaka hoe science zany no meny zareo an'izay fanamby zay de zay le robot natao le robot natao tsy hoe afaka hoe misy raha maloto de diovina fa le rano zany somary novainy zareo matérialiseny zany ohatrany hoe boule manga rano madio boule orange rano maloto de ny ataon'le robot zany misy boule miparitaka be deabe eo manga sy orange de manangona an'izay tratrany eo de rehefa voarainy le boule de avahany hoe ty madio ty maloto zany hoe ty manga ty orange de le manga ho ateriny any amin'ny satria ny azo sotrona de ateriny any amin'ny réservoir de le orange zany mbola hoentina any amin'ny laboratoire zay ny ataon'le robot zany de à partir an'le kit meny zareo manao an'izay système zay zany zao hoe maka an'le robot de misélectionner anazy de amin'ny farany rehefa eo ambon'le terrain eo zany de misy hoe tondradrano ony de zavatra ataon'le robot farany miantona izy de mila nanamboatra bras zany zay eo am'le robot ahafahany miantona am'le de isany anarany le robot le robot tsy nasiany anarana fa nasiany sotra hoe mada fotsiny le izy avy am'le kit zany namboamboarinay mata robot mata fanontanian'ny mpijery de ny hoe naharitra firina ny firy-taona sa firy volana ny anarana nanao an'io famoronana io le famoronan'le robot io tamin'ny atsasany volana mety any zay no nahazo ale kity de nananteo amin'ny telo volana teo zany zay no nananganana an'le robot tsisy mpianatra robotika ireo ankizy ireo zany mety misy any fa mety ina mahasamihafa ny robotika sy ny automatisme ny robotika mampiasa automatisme satria automatika ny robot zany raha ny tokony ho izy ao anaty robotika zany mampiasa ao anaty robotika zany mampiasa ny atao hoe programmation satria programmena le zavatra tsy mihetsika be izy zany programmena de mena aina
zay zany programmation any ambadika misy olona am'côté be ao le fampifandraisana le matériel sy le codine zany mamia le automatisme hoe raha vao mahita bola mangamanga ohatra le robot anay de alefany ary akavia na any akavanina ahoana zany nazahoany le mpitsara antoka fa tsisy olo-kafa raha nampy an'le ankizy nandritra n'le fanamboarana an'le robot le mpikarakara tsy miteny hoe aza manaiky ampinizana izy nareo fa ozy izy raha hoe na olona zato raha manampy anareo de ie fa mila fotsiny zay tantarainareo aminay hoe ahoana namboarana le robot de zay ny tena nahazoantsika pointe anaty le izy satria nenay zany isaky misy zavatra atao isaky misy problème na de sary le ankizy le miaro tory le tsy mody sy ny tariny de alefanay a Facebook foana de zay ny tany zareo de tany hoe tena niavaka be zany le équipe gasy. Inona zany zao inona projet anareo ankizy reo zany zao arinan'izao tafity manao fianarany aloha no lara-pahamehana ho an'le ankizy de mirina angambany hoe anoy am'izay lalana zay amin'ny fikarohana hatrany ary indrindrandrindra fikarohana vaolana eto amin'ny firenena raha ny tiny de hoe anoy miresaka robotika satria nazotsirony izy tany nahita ankizy mitovy aminy koa firenena sasany zany efa hoe zay avy amina école na robotika zay de zay ohatrany hoe mananaka zay zany roany a Madagasikara de iverina fiainana andavanandro de ahoana isan'ny firenena mety hoe firenena robotika anaty farango sosany nefa resitsika firenena robotika resitsika zao ny France voalohany France zao somary tany arinarina kelitsika tany de PDB ny tany arina zany satria tsika fahatelo ve de mivitsy ny tany arina nefany teo amin'ny 20 teo ny firenena nandray anjara zany hoe mino fa misy tena matanjaka tamin'ny teknôlôjia resitsika malagasy tamin'io ie mampahay atsika angamba raha ohatra ka hoe tsy de mandoka tena loatra de tsika zany manana le hoe mikitikitika zay zany nafananangana le robot misy ny antsony zareo tamin'ny présenté ny équipe gasy de hoe naturel life hacker ozy izy zany hoe mandeha ho azy amintsika zany le hoe misy zavatra simba eo de amboamboarina de zay le fikafika gasy kely de zay natambatra tamin'le programmation de zay nge mamia le robotique de zay nampiavaka atsika ny anay raha tiako teneniny eto fa ny 2 jours le compétition de tamin'ny premier jour tsy nietsika mihitsy le robot anay any koa za misy bande hacker koa any de pirater le wifi nefa wifi no micommande le robot de PDB ny tsy nietsika fa nijanona teo fotsiny nanavary teo fotsiny le robot anisan'izany ny gasy de ny arivan'iny nentiny anody le robot de ravanay de naverina natsangana de PDB ataoko hoe misy 5 angamba ny équipe tratran'izay problème zay fa gasy rerany sa hoe nandrava de nanangana azy nentina anody nandeha tongotra nentina anody misy vidéo kely na Facebook any moa zany nandraisana azy de natsanganay zany le robot de ny objectif anay hoe angalana point fotsiny izy am'le 2e jour de ohatrohatr'izay le de le izy tany koa mitovy ny kit le fitaovana ampiasaina de lasotrany hoe à chance égale de niavaka ho azy le gasy zany hoe raha vao mitovy chance amin'ny vazatsika de tsika tamin'le teo ambony terrain tsy nahazo PDB fa l'izy moa tsy raiza loatra hoe jeux olympiques de PDB ny critère jereny misy olona mandalo foana zany eo amin'ny standinay hoe manontanytany hoe ahoana ny ato inona nataonareo sy ny tariny de tany zany nahazony point fa tsy le hoe tsika tsy anisan'le nahazo bola PDB sy ny tariny tsika raha ny afaraparany raha am'izay lafin'izay fa rehefa natambatra an'zareo le izy de hitany hoe misy fahaizana ihany ka reto gasy io zavatra io zany samy manana ny inty izy teo samy manana ny anitro azy ny atsika le robot nataotsika ny anareo zany fa ny bola andriamantsy efa nandresitsika tamin'ny pétanque de tsika natondra bola PDB tamin'ny samy eo mifamena le izy fa de aloha tsika nahaka dokam-barotra vetivety aveo tsika resaka indray lefa fanontaniany le olona teo ino ty hoe codeur bus resantsika eo le codeur mbola manaraka hatrany ny fandarana midi magnifique ianao amin'ity talata ity manana vahiny vaovao indray tsika zay anisan'ny ao anatin'ny teknôlôjia hatrany dia Ricard ny anarany miarabanao miarabantsika rehetrarehetra miaraban'ny olona rehetra natokantrano any ohatra zany ny feony tonga de miteny izy hoe miarabantsika rehetra de miarabanay de resaresaka tsika zany zao momba ny codeur bus inona tsara moa ny atsany hoe codeur bus ny codeur bus zavana tsotsotra de zao tsotsotra bus be anakira ngeza be izy io le blooper le fitondran'le mpianatra any États-Unis reny de nasinay ordinateur ao anatiny nasinay mpampianatra ao anatiny atsona hoe montor de nasinay ihany koa
connexion internet de rehefa eo am'izay a nasianay izy io a natao ampianarana ny code informatique ho an'ny ankizy kely fito ka hatramin'ny fito amby folo taona zany hoe nianaran'le maîtresse zany maîtresse Montour montresse tsy manto fa mantozy ay Montozy tena mitete foana mihitsy nareo de ina moa saka coterbus ina le hoe code ina le tsona hoe code informatique ohatrany amin'ny code any amin'ny conduite amin'ny tobile revo les codes a les codes programmation informatique zany ambadika any zavatra rehetrarehetra zay ampiasaitsika de misy atsona script na inona ohatroatra zany zany ambadika any a zazakely fitoana ampianarana ao zany sao de mitapy am'zany satria maninona moa tao anatin'ny 5 taona zany zay manomboka ny eritreritra ny olona maneran-tany hoe maninona zazakely efa saina manao piano saina manao tennisy de ndao mba andramana hoe ampianarana programmation ny zazakely ny tanjona anatin'le izy zany de le hoe manamboatra tsy mampiasa fotsiny hoe anao dactylo de zany zay de mahay de fa hoe tena anamboatra mihitsy le ankizy zany de nalefa zareo le mouvement hoe codeur dojo zay le codeur dojo a efa misy firenena eo amin'ny enimpolo eo a de ao anaty zay firenena enimpolo zay a misy centre codeur dojo arivo eo de anisan'izany Madagasikara zany nanana centre ray tsika problème hitany ana tonga ny anokatra le codeur bus a de le izy lohany a centre anankiray a misy ordinateur de misy bénévole mampianatra de mampianatra an'io hoe codine io a maimaimpona an'le ankizy na vita ray zay a fa tsy navita roa tso satria sarotra be manao an'izany zavatra zany zay koa tsy hoe l'izy initiative natao ohatra zao a fa tsy hoe nisy financement be miopampana be tsy haiko hoe aveza de sarotra le izy teo zany na nieritreritra hoe inona vahaolanatsika de hoe ndao hitady bus a de ovana salle de classe de asina ordinateur de hitady bénévole de raha tsisy salle de classe tsisy ordinateur tsisy connexion tsisy monteur de ny bus efa manana ny azy de ino mandehandeha manao l'initiation an'le le programmation informatique ho an'ny ankizy zany misy alohaloha jerentsika hoe ohatrohatrany ahoana paozin'le bus ndao jerena hoe vetivety 2 fois par semaine, ce bus américain traverse Antananarive, la capitale malgache, sans passagers. Le voyage commence à destination, une mairie où le bus se transforme en salle informatique. Les élèves explorent le monde numérique et en une douzaine de séances, ils ont réussi à créer un jeu vidéo. Le ballon doit toucher le bâton pour avoir des scores. Et si le ballon reste très longtemps sur le bâton, le score augmente. Mais si ça reste pas trop longtemps, le score monte, mais juste un peu. Depuis un an, ces bénévoles enseignent les bases de la programmation informatique à des enfants. Le logiciel d'apprentissage est gratuit et de grandes entreprises ont donné les équipements. Pour le responsable du programme, savoir coder est devenu un atout indispensable. Ils pourront devenir des ingénieurs ou sinon il y a beaucoup d'autres métiers qui se créent presque tous les ans du côté des nouvelles technologies. Donc ils peuvent vraiment te prendre aussi à créer un start-up qui va résoudre tel ou tel problème. Ils peuvent aussi avec ça faire comme nous, vraiment faire la sensibilisation, apprendre aux autres comment c'est coder. Trouver du travail dans la programmation, c'est le rêve de Tine qui passe déjà plusieurs heures par semaine sur Internet. Je n'ai pas d'ordinateur à la maison, mais je vais au cybercafé 2 fois par semaine. Je vais sur Internet, Facebook et je joue à Need for Speed. Quand je serai grande, j'aimerais créer quelque chose, créer des jeux vidéo, des dessins animés et aussi avoir un ordinateur. 500 enfants de 5 quartiers de la capitale ont pu suivre cette formation gratuite de 3 semaines. À terme, les bénévoles souhaitent que l'éducation nationale intègre l'apprentissage du code dans les programmes, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays. Ina zany no tena tanjona ao ambadika io zavatra hoe akoatran'le hoe mampianatra azy informatique mampianatra azy kody hoe mba ho kodikody izy ohatrany inona no tena tanjona tena hoe ngeza be ny tanjona ngeza be a dia anova ny fisainan'ankizy zay zany tena tiany atao anatin'io le izy le bus mantsy a tsy afaka hoe hianatra foana le ankizy mandrakizay fa le izy hoe initiation fotsiny hoe mianatra kely 6 séances izy a de midécouvrir inona zany ordinateur de vita ny 6 séances tokony havita manamboatra jeu izy na mbola tsy nikitika ordinateur mihitsy ary de kitiany ake zany sainy ankizy mba hoe ironany am'le resaka scientifique satria
very mihitsy zany zay esprit scientifique zay amin'ny ankizy efa afaka baka de zay na inona de eo ndray vao mahita azy zany de tsy ny hoe raha pitsy fotsiny raha afaka pitsy fotsiny tena tiana amperiperiana am'izy fa tena ratry zay mahatonga hoe fito taona le ankizy de efa miditra ao de afaka 10 taona zany reo ankizy reo nietretina hoe mba tena efa be de be ny scientifique to Madagasikara mba tsy ho menatra raha mifaninana amin'ny firenena hafa reo ankizy reo ve zany zao rehefa mivoaka avy eo mahazo attestation mahazo taratasy fanamarihana hoe navita ie mahazo attestation mihitsiny izy ny ankizy rehefa mahavita le 6 séance ny anarany iny a de ana fariny izy mahazo certificat ahafantarany hoe nianatra tao amin'ny codeur bus izy mba souvenir akeo le ay efa nahazo an'ity kosa de mbola tsy afaka CPR de efa nijere zany anaty zay zay any le izy fa le projet ty mantsy a tena avy amin'ny zavatra kely zay misy zany no ampiasainao de zay mana tena be hoe isy anampy zay any arina any a de hoe afaka anoy le ankizy lefa atao taloha iny zany mba ahafantarany hoe raha te anoy izy de hoentiny le certificat hoe za mba efa nianatra tao fa za anoy a de afaka tohiziny am'izay fotoana zay le zavatra efa nianarany raha hoan'ny ankizy ireo manaraka ny an-trano ireo zao akoatrany hoe akoatrany codeur bus nareo mampianatra misy fianarana ve manokana afaka atao raha ohatra te hianatra anao code na hianatra anao développement web code any amin'ny auto-école raha ny fahafantaranay aloha ny hatreto mbola tsy tena misy hoe toerana lera hianatra kodinina akoatrany codeur bus sy ny le codeur dojo efa misy ao tsy mba zaza misy le codeur dojo io zao aloha zany vacances kely fa rehefa miditra mianatra de mifampitaingina am'le fotoana ianarany mihitsy zany ohatrany hoe activité extrascolaire zany le codeur dojo io codeur bus io hoe aizavy ny lalan'le bus mandeha ie le bus a mandeha vidy de mamontsy toerana ray le ankizy zany rehefa mianatra ao tsy hoe hoentinay mandehandeha fa mijano eo amin'ny toerana de miakatra ao ny ankizy de aveto izy zany zao efa alefanay zany miezaka communiquer zay hoe arianana indray zay am'izao rehefa tsy tena manana mpanampy be zay a de to Antananarivo zay no vezivezy fa rehefa misy manampy zay nisy fotoana zao nampinao IF zay a nisy fotoana i Facebook mihitsy nefa nanampy anay koa de mba nijery vily ohatra hoe Atsirabe Mahajanga Tomasina izy tena eny raha ohatra ka misy ankizy zany te fireo zany ny ankizy zakan'le bus indray mandeha satria raha misy ankizy te hanantona nareo izy zany de mila misoratra anarana ve sa hoe ahoana fandeha izy ie misoratra anarana rehefa fantatry le quartier zany hoe ho avy zay de any am'le olo toerana zany miorganiser any hoe ankizy hianatra fa tsy zay tonga fotsiny mampianatra zany de manana bus roa zay am'izao manao séance télé isan'andro reo bus roa reo de ankizy eo amin'ny roapolo eo ny zakan'le bus anankiray de rehefa eto an-tanà alarobia sabotsy zay mampianatra fa rehefa mivoaka de accélérena kely ataona isan'andro ny ankizy ray zany manao 6 séance de séance ray adiny ray sasany mazoto any ankizy fandrombaka mihitsy ny ankizy am'le izy fandrombaka mihitsy izy mala mamaly an'le izy sa valiny ona fetany zay zany refa le mentor mampianatra de hita mihitsy hoe tena misy ankizy tonga avany tena misy ankizy mbola tsy nahitika ordinateur zay mety mbola tsy nahita kory ary ny sasany tena hoe mbola vao io ny ordinateur hitany voalohany de tena tsy mety hiala izy fa eo foana izy za mbola hipetraka ho izy efa tapitra ny kory mbola za mbola eo ihany tena mazoto loatra zany ny tanjony mihoatra ny tanjony satria ankizy zao mahazo logiciel mena gratuit logiciel ary logiciel io ny ampiasain'le 1000 centre maneran-tany zany a de misy communauté koa mbatika an'io zany hoe ny ankizy rehefa mahavia zavatra afaka alefany ao anatin'le site a de hitany ankizy hafa de afaka mampiasa zavatra efa vitany ankizy ao le izy de tokony asiana restrabotain le bus am'izay mihoatra iena re misy fanontaniana hoe rovinao ny mandalo any Atsirabe ny codeur bus de tsotra be mivalony ary rehefa misy mpanohana ary zalahy de mandeha mitety grande ville efa tany Atsirabe izy fa nareo angamba aloha zany nareo nijery nitarika Remy de tsy nahita hoe codeur bus tam'izay fotoana zay fa zay no mikasy any codeur bus patsahivana zany tsika fa manatona anareo eny izy misy ny antsoina hoe codeur bus misy ny antsoina hoe codeur dojo fa zao aloha zareo mbola codeur vacances